glorioso. Thank you for transforming our lives, Gracias por God. transformar nuestras vidas, Dios. Hallelujah. Aleluya. We clap our hands to you, God. Aplaudimos nuestras manos a ti, Dios. We call you glorious. Te amamos glorioso. Here we go. Aquí vamos. Glorioso. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré. Tu nombre exaltaré. Glorioso.
gritamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré. Tu nombre exaltaré. Glorioso, nadie como tú. Nadie como tú. Put your hands together. Vamos, palmas así. We exalt your name, God. Exaltamos tu nombre, Dios. We glorify your name, God. Glorificamos tu nombre, Dios. We love your presence, God. We love your presence, Father God. Tu presencia, Padre Dios. Let's give him a shout of Vamos a praise. darle un grito de júbilo. Hallelujah. Aleluya. Hello, everyone. Espero que se encuentren bien. I hope you all are doing well today. Voy a dar el mensaje de ofrenda. I'm going to be sharing an encouragement for giving today. Muy corto. Very short. Como ya va a empezar el año, The year is coming up, the new year. me estaba pensando pues que, ¿verdad? Que Dios pone en mi corazón para compartirles. And I was thinking, man, what does God want to share with you through me today? So nomás estoy aquí para animarnos, And so I'm here right now to simply encourage you, encourage all of us, to encourage all of us para dar, to give, porque es muy importante because it is very important de confiar en Dios, to be able to trust in God. porque es lo que es. Eso es lo que es dar Because diezmo. that is what it is to give tithes. Estaba pensando, I was thinking, bueno, a veces pienso que no entendemos sometimes I think that we don't understand el concepto del diezmo y la ofrenda. the concept of tithing and giving offering. Y a veces a lo mejor nuestros papás no los inculcaron And sometimes maybe our parents did not teach us de dar. about giving. Y a veces de grandes es difícil, And maybe as adults it may be difficult, pero no es imposible, but it is not impossible. porque si confiamos en Él, Because if we trust in Him, podemos hacerlo. we're going to be able to do it. So, es lo que es confiar en Dios And so that is what it is to trust in God, para que Él administre nuestro dinero so that He can be the administrator of our y finances de todo lo que tenemos, and of everything that we have. porque al fin de cuentas es de Él. Because at the end, it's His. So, te animo hoy And so I want to encourage you today de confiar en Dios to trust in God, para que Él pueda suplir todas tus necesidades. so that He may be able to supply all of your needs. So, si quieres un sobre, están los sugieres para darte un sobre. And so if you came prepared with your tithe or your offering and you would like an envelope, please raise your hand. Our ushers will provide you with an envelope. Ok, voy a orar por las ofrendas. All right, I'm going to pray for the offering. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por darnos otro día para vivir. for giving us another day to live. Gracias, Señor, por, aunque todo lo que está pasando, Thank you, Lord, because even though all of this is going on in our life, todavía podemos unirnos we can still unite para alabarte. to worship you. Gracias por cada sobre que va a estar. Thank you for every envelope that is given. Gracias por que tú multiplicas We thank you, Father, because you multiply y tú bendigas todas las familias que están aquí and you bless the life of every family that is here y también las que no pudieron venir. and even those who weren't able to come. En
de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Ahora les quiero hablar sobre algo muy importante, Now I want to talk to you about something that's very important. sobre la honra About the honor al que honra se merece, to whom honor is deserved. o due, right? Due. Yeah. Okay. Vayan por favor a Salmos o a 115:1, por favor. Turn to Psalms 115:1. Y quiero empezar con esta escritura, y luego de ahí vamos a estar visitando alguna que otra escritura para el contexto de lo que el Señor nos va a ministrar esta noche, o este día, perdón. Let us start with this verse and then we will go into other verses and what the Lord is going to speak to us this afternoon. También quiero saludar a todos nuestros amigos en las redes sociales que nos están viendo, I also want to greet to all of the people that are on social media, y les animamos a que nos sigan viendo por las redes sociales, and we encourage you to watch us through social media. pero también que sepan que aquí nos estamos reuniendo en la iglesia, pueden venir a visitarnos. But also that you can come to the church that we are meeting together and visit us. Si es que viven aquí cerca en el condado de San Bernardino o en Inland Empire, aquí estamos If para you servirles. live nearby in the Inland Empire and the county of San Bernardino, we're here to serve you. Amén, gloria a Dios. Entonces estamos en Salmo 115, versículo 1. Therefore, we are in Psalms 115, chapter 1. Y oro en el nombre de Cristo Jesús que Dios nos dé una palabra que no regresa a Él vacía sin antes cumplir el propósito por la que Él ha mandado. And I pray that this word does not return void, but accomplishes that which it was meant to do. Dice aquí la palabra: It says here this word, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. not to us, O Lord, not to us, but to your name be the glory, because of your love and faithfulness. Fíjate bien, aquí el salmista dice algo muy interesante. Watch carefully. The psalmist says something very interesting. Dice, no a nosotros, It says, not to us, no a nuestro nombre, not to our name, pero a tu nombre, but to your name el que se merece toda gloria, that deserves all the glory, todo amor inagotable all the love, y la fidelidad. and faithfulness. Por eso, por su fidelidad inagotable y por su amor inagotable, nosotros le damos la gloria y honra, y le deberíamos darla todos los días. And by his faith and love, we are to give it to him daily. Gracias. Pero muchas veces, Yet oftentimes, aun cuando lo hemos llegado a conocer como Dios, even though we have come to know him as God, se nos hace difícil it is difficult for us. por el quehacer diario. From the daily task, Se nos torna difícil it becomes difficult darle gloria a Dios, to give God glory. y más And even more so cuando estamos when we are en medio in the midst de la abundancia, of abundance, en medio in the midst de lo que puede percibirse of what can be perceived sin necesidad. as not having a necessity. Pero fíjate bien lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 12, But watch carefully what it says in 1 Corinthians chapter 12, versículo 6 y 7. verses 6 and 7. Dice, Dios trabaja de maneras diferentes, There are three different kinds of working, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. but the same God works all of them in all men. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Now to each one the manifestation of the Spirit is through the Spirit, the message of wisdom. Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. Entonces, estamos hace un tiempecito aquí, unos minutos, A few minutes ago, Kelly estaba dirigiendo la adoración Kelly was directing the worship, y ella tiene una habilidad, un don que Dios le dio And para she- cantar. and she has a gift that God gave her to sing. Un don
A gift, tremendo para cantar. a tremendous gift to sing. Pero fíjate bien, dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios que obra en todos nosotros. It says here there are different kinds of working, but the same God works all of them in all men. Entonces Dios obra por medio de Kelly Therefore, God works through Kelly con esa habilidad que le ha dado a Kelly. with that ability that He has given Kelly. Y le damos gracias a Kelly por venir And we thank Kelly for coming, e invertir su tiempo invest her time para que se lleve a cabo este servicio. so that we can have this service. Pero toda la gloria Yet all of the glory, se la tenemos que dar a Dios. we must give it to God. Porque Dios le dio ese talento a Kelly. Because God gave Kelly this talent. De igual manera, In likewise manner, aquí a mi amigo Luis my friend Luis Monreal Monreal, tiene un don muy especial de liderazgo. he has a special gift to lead. Y él lo han puesto And he has been placed con gente para que él pueda liderar en su trabajo. with people so that he may lead them in his job, in his work. Y es porque la gente ve la habilidad en él And that's because people see the ability that he has de liderar. to lead. Amén. Amen? Pero esa habilidad But that ability, se la ha dado Dios. God has given it to him. Esa honra debe ser para Dios. That honor should be for God. ¿Me estás entendiendo? Are you understanding what I'm trying to say Entonces, here? ¿qué es lo que está pasando? Therefore, then what is happening? Qué bueno que me preguntaste. I'm glad that you asked me, Because I'm about to tell you. porque estoy listo para decirte. Go to Matthew chapter 26. Vayan al libro de Mateo 26. And then we're going to read from verse 6 to 20. Y vamos Okay? a leer de versículos 6 al 20. And we'll learn a couple things today Y vamos a aprender unas cosas ahora about this specific passage. sobre este pasaje específico. It's a very interesting one. Es muy interesante este pasaje. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, While Jesus was at Bethlehem in the home of a man known as Simon the leper, a ver, di conmigo, leproso. say with me, the leper. Se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado en la mesa. A woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, which she poured on his head as he was reclining at the table. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio? Dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de esto, Jesús les dijo, ¿por qué se molestan? ¿Por qué se molestan con esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. When the disciples, verse 8, when the disciples saw this, they were indignant. Why this waste, they asked. This perfume could have been sold at a high price and money given to the poor. Aware of this, Jesus said to them, why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing for me. The poor you will always have with you, but you will not always have me. When she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for my burial. Esto es muy interesante, hermanos. This is very interesting. Jesús llegó a la casa del leproso. Jesus came to the leper's home. Bueno, le decían que le llamaban el leproso. They would call Simon the leper. No podría ser que tenía lepra en ese momento, It couldn't be that he had leprosy at that moment, porque en ese entonces because during that time, a los leprosos those that had leprosy, los llevaban a un lugar especial de leprosos, they were sent away to a special place where all the lepers were, porque era contagioso, because it was a contagious disease. era como el COVID, It was like COVID, porque se contagiaba, because people would become contagious. entonces si no había cura, So there was no a cure for it. entonces los separaban a un lugar donde
donde había puros leprosos. So they were set aside like in quarantine where all the lepers were. Incluso en el Viejo Testamento aprendemos In fact, even in the Old Testament, we learn que se debía de construir, en cada ciudad se debía de construir una colonia específica para los enfermos de este tipo. that in each city a special place should be built for all those that were sick with leprosy. Y esa era parte de la ley. And that was part of the law. Entonces, a este le llamaban el leproso, Therefore, they called Simon the leper. pero no quería decir que tenía lepra en ese But it momento. didn't mean that he had leprosy at the moment. Posiblemente que había tenido lepra. Possibly he had leprosy. Pero fíjate bien, ¿no? Cuando esta mujer llega But watch carefully. When this woman arrives con ese perfume tan caro, with that expensive perfume, la gente que estaba ahí, the people that were there, incluyendo Simón el leproso, including Simon the leper, a que lo que acabamos de decir no incluye a él, pero ahorita lo vamos a leer, vas a ver. what we just said doesn't include him, but we're going to read that further on. En otras palabras, In other words, en lo que acabamos de leer no incluye a Simón el que había dicho sobre el perfume. what we just read does not include Simon in what we're going to talk about the perfume. Pero más adelante sí se incluye. But further on, he will be included. Entonces los discípulos le dijeron a Jesús, Therefore, the disciples said to la Jesus, gente que estaba ahí le empezó a decir a Jesús, the people that were there began to say to Jesus, esta mujer está desperdiciando ese perfume tan caro this woman is wasting this expensive perfume que lo pudiéramos haber vendido y darle el dinero a los pobres. that we could have sold it and given it to the poor. Pero fíjate bien, el mismo suceso, pero en el Evangelio según San Lucas dice, The same situation, but in the Gospel of Luke it says, what chapter? capítulo 7, Luke 7, versículo 36 al 47, y nada más voy a leer algunas partes. verse ¿Ok? 36 to 47. I'm only going to read some Parts of it. parts of it. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó en la mesa. Now one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him. So he went to the Pharisee's house and reclined at the table. Entonces ahí empieza a describir cómo la mujer llegó con el perfume, And here it's described how the woman came with the perfume, cómo ella lloraba y con sus cabellos secaba los pies de Jesús. how she cried, and with her hair she dried Jesus' feet. Y luego más adelante en el versículo 39 dice esto. And further on in verse 39 it says, Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo así: si este hombre fuera profeta, sabría quién es el que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Tell me, teacher, he said. Dos hombres se debían dinero a cierto prestamista, le debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata, el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? 2 men owed money to a certain moneylender. One owed him 500 denarii and the other 50. Neither of them had the money to pay him back. So he canceled the debts of both. Now which of them will he love more? 43 dice: supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. 43, Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt canceled. You have judged correctly, Jesus said. Y en el 44 dice: ¿ves a esa mujer? Cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me bañó los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume.
Then he turned toward the woman and said to Simon, "Do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman from the time I entered has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Therefore I tell you, her many sins have been forgiven, for she loved much. But he who has been forgiven little loves little." Quiero decirte algo aquí muy interesante. I want to tell you something very interesting Porque here. cuando hemos leído esta escritura, Because when estos pasajes, we have read these passages, nos enfocamos en esa mujer we focus on the woman. que tenía, dice la Biblia, fama de pecadora. That the Bible says that she had a fame for being a sinner. Entonces asumimos And therefore we assume que por eso ella, that for that reason porque se le había perdonado tanto pecado, because she was forgiven much, le estaba dando esa honra a Jesús. he was giving Jesus that honor. A comparación del fariseo. In comparison to the Pharisee, El fariseo por eso era un hombre religioso. the Pharisee was a religious man, Es un hombre santo. a holy man. Pero algo bien interesante, But something very interesting, lo que Mateo nos dice. what Matthew says. Lucas nos dice que era un fariseo. Luke says that he was a Pharisee. Mateo nos dice que era una persona que le llamaban leproso. Matthew said it was a person that they called the leper. Entonces, ese fariseo, Therefore, that Pharisee asumimos que fue o tuvo lepra assumed or once had leprosy. y que no había cura para lepra. And there was no cure for leprosy. No estaban esperando al doctor Fauci para que sacara la vacuna. They were not waiting for Dr. Fauci to bring out the vaccine for leprosy. No había cura. There was no cure. Si te curabas era porque el Señor obró un milagro en tu vida. If you did get cured from leprosy, it was because God did a miracle. In Entonces that podemos person's life. asumir que Dios los sanó de lepra. Therefore, we can assume that God healed him from leprosy. Y al que Dios lo había sanado de lepra, And who God had healed from leprosy, fíjate, hay algunas personas también, there are some people eruditos, that are very well learned que piensan y han dicho en That- sus estudios que ese fariseo había sido sanado por Cristo. that think and say that this Pharisee was healed from Christ. Y lo asumen porque era la casa de Betanía They assume that because it was the house of Bethany donde siempre llegaba Jesús. where Jesus would always arrive. Tú lees la Biblia You read the Bible, y siempre que llegaban era la casa and every time they arrived, it was the de house Simón el llamado el leproso. of Simon called the leper. Pero también era la casa But it was also the house donde vivía el amigo apreciado de Jesús llamado Lázaro. where the beloved friend of Jesus, Lazarus, lived. Entonces obviamente se asume que Jesucristo lo sanó, Therefore, it is assumed that Jesus healed this Simon. que muchos piensan que era o hermano de Lázaro That many think that he was either Lazarus's brother o papá de Lázaro. or Lazarus's father. Lázaro es aquella persona que murió y al tercer día Jesucristo lo resucitó. Lazarus is that man that died, and on the third day, Jesus brought him back to Y life. quiero decirte que este acontecimiento que está pasando, que estamos leyendo, And I want to tell you what we're reading here. fue después de la resurrección de Lázaro. This was after Lazarus' resurrection. Esto se va a poner deep, vas a ver, va a poner profunda la cosa, vas a ver. This is going to go deep. Ve a Juan capítulo 12, versículo 1. Turn to John 12:1. Versículo 1, dice la palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. 6 days before the Passover, Jesus arrived at Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Entonces, este es el mismo acontecimiento. Therefore, this is the same Account. account.
Muchos piensan que dicen, no, es que se contradicen. No se contradicen, hermano. Many people say that they contradict themselves in these different En todas las accounts. historias, si por ejemplo, Aida que está en aquella esquina, In all of the stories, for example, Aida is sitting in the corner over si there. le dicen escribe sobre el acontecimiento de ahora, And they tell her to write about the count of today. ella puede escribir, She can write, el esposo de Pastora Yolanda se puso a predicar. the husband of Pastora Yolanda preached today. Si Hugo, mi hijo, pone a escribir, él dice, mi papá se puso a predicar. If my son writes it, he says he will write, my dad preached today. Si mi mamá escribiera, diría, mi hijo consentido se puso If my mom predicar. would write it, she would say, my favorite son preached today. Pero si mi primo hubiera escrito, hubiera dicho, mi primo empezó a predicar. But if my cousin wrote it, he would say, my cousin preached today. Esa es la bendición de los evangelios, That is the blessing of the Gospels. que vemos diferentes puntos That we see different points, y escriben de acuerdo a lo que ellos percibieron. and they're written according to how they perceive things. Como lo vio Mateo, As Matthew's seen it, como lo vio Lucas as Luke's seen y it, como lo vio Juan. and how John's seen it. Amén. Amen? Y Juan describe que esa casa donde estaban, ahí vivía Lázaro. And John describes in that house where they were, that's where Lazarus was. No era la casa de Lázaro, It was not Lazarus's home. no era el dueño Lázaro. Lazarus was not the owner. Dice, donde vivía Lázaro. It says where Lazarus lived. Pero Mateo dice, But Matthew says, estando Jesús en casa de Simón llamado el leproso. being Jesus in the house of Simon the leper. Entonces la casa era de Simón el leproso, que era un Therefore, Fariseo. the house was the house of Simon the leper that was a y Pharisee. porque Lázaro y sus hermanas vivían ahí, And since Lazarus and his sisters lived there, asumimos que de alguna forma we assume that one way or another, el fariseo the Pharisee, Simón el leproso, Simon the leper, era familiar. was family. Amén. Entonces, And so therefore, con esto voy a cerrar. with this I'm going to close. Estaban ahí después de haber resucitado a Lázaro. They were there after resurrecting Lazarus. Escúchame bien. Listen carefully. Después de haber sanado al leproso, After healing the leper, después de haber sacado demonios a varias personas ahí que estaban, after casting out demons that were there, y todavía and still, cuando esa bendición que vino a traer esa mujer a los pies de Jesús, when that blessing came to the feet of Jesus, la gente no quiso honrar a Jesús. the people did not want to honor Jesus. Prefirieron hablar mal de la situación They preferred to talk bad about the en situation vez de honrar a Jesús. instead of honoring Jesus. Y eso es para nosotros, hermanos. And that is for us, brethren. ¿Cuántas veces nos ha bendecido Dios? How many times has God blessed us? ¿Cuántas veces nos ha sacado de tanta problema? How many times has God taken us out of problems? Y una y otra vez And time again, nos olvidamos de darle honra a Jesús. we forget to give Jesus honor. Nos enojamos We get upset con las cosas que están pasando en la iglesia. with the things that are occurring in the church. Criticamos We criticize en vez de empezar a entender qué es lo importante para nuestras vidas. instead of understanding what is important for our life. Y lo más lamentable de todo And the most sad part about all es de que this como tratas a Dios, is the way you treat God, tratas a todo mundo. you treat everybody else. Dijo Jesucristo, Jesus Christ says, ustedes enseñan que son mis discípulos. you teach that you No, are no, my, ustedes muestran you show que son mis discípulos that you are my disciples al amarse uno a otro. and alarming one No, another. amarse. Oh, and loving one another. Loving one another. En amarse uno al otros. Ámense unos a otros. Love one another. Demostrarán que son mis You will discípulos. show that you are my disciples. Tenemos que entender qué es lo importante. We Y must para eso traje understand esto. what is the ¿Me vienes a important. tener tantito aquí? Quiero que
que tomen esto en consideración. I want you to take this into consideration. Porque la mayoría de nosotros Because the majority of us, nos enfocamos en cosas que no son importantes. we focus on things that are not important O cosas que son urgentes. or things that are urgent. Muchas gracias. Thank you. Y te voy a poner 4 cuadritos aquí. I'm going to put 4 squares here, Y aquí voy a poner urgente, and on the top left-hand corner is no urgent. urgente, The right upper is not urgent. importante, Important no importante. and not important. ¿Ok? Urgente, no urgente, importante, Urgent, no not urgent, importante. important, and not important. Por ejemplo, For example, cuando le dijeron a Jesús, when they said to Jesus, ese perfume lo pudiéramos vender y That- dárselo a los pobres. that perfume we could sell it and give to the poor. Jesús dijo, a los pobres los tendrán siempre. Jesus responded, the poor you will have with you always. Y así dice en Mateo. Luego después en Juan dice, me parece que es en Juan o en Marcos, digo en Lucas, dice, a los pobres los tendrán siempre y podrán ustedes darles después. O And sea, another siempre van a version- tener la oportunidad de darle a los pobres. And another version it says basically that you will always have an opportunity to give to the poor. Pero Jesús estaba por ser crucificado. But Jesus was about to be crucified. Entonces, Jesús Therefore, estaba Jesus- entre lo importante Was in between what is important y urgente, and urgent, porque estaba por dar su vida. because he was about to give his life. Entonces, el enfoque era primeramente importante y urgente, So the focus therefore was important and urgent, atender lo de Jesús. to attend to Jesus. Amén. Pero la mayoría de nosotros But the majority of us, pasamos nuestra vida we go through our lives en este cuadro de aquí. in this quadrant over No here. sé si lo alcanzan a I ver. don't know if you can see it. Es no urgente, It's not urgent, no importante. not important. Y porque pasamos la mayoría de nuestra vida en lo no urgente, no importante, And because we live our lives in the not urgent, not important, de pronto suddenly viene la urgencia urgency comes y lo importante and the important, y no tenemos cómo resolverlo. and we no longer have any way to resolve it. Nada más puedes decir amén o ouch, como You could quieras, una either de las say dos. amen or ouch or either of the two. ¿Sí? Entonces, acuérdate de esto. Remember this. Por ejemplo, For otro example, ejemplo es another example is diezmo y ofrenda. tithes and offering. Lo pongo yo aquí. I put it here. No es urgente, It's not urgent, pero es importante. but it is important. Lo tengo que hacer. I need to do this. Por ejemplo, For example, a veces levantamos una ofrenda especial porque hubo un problema con una familia, algo pasó y sometimes we raise a special Levantamos una offering ofrenda for a especial. family or something happened, and we raise a special offering, urgente y importante. urgent and important. Amén. Hacer ejercicio, To do exercise, comer bien. to eat healthy. ¿Dónde está? Where would that be? No urgente, importante. Not no urgent. urgente. Importante, Important, but not urgent, no urgente. unless you're dying. ¿Sí? Entonces, tenemos que vivir una vida así porque We have to live lives like tanto en lo this, espiritual como en lo natural because in the spiritual as well as the natural, tenemos que discernir we must discern
qué es lo importante en mi vida? What is important in my life? Lo urgente y no lo urgente. The urgent and not urgent. Amén. Amen. ¿Qué es lo que no es importante What is not important y urgente? ¿Y qué es lo que no es and importante what y no is urgente? urgent and not important and urgent. Y eso es lo que pasaba con los discípulos. And that's what happened with the disciples. No pudieron entender en ese momento. They could not understand in that moment. Y por eso no pudieron darle honra a Jesús. And that's why they could not give honor to Jesus. Y era gente que se había beneficiado por Jesús. And it was people that benefited from Jesus. ¿Dónde está Trini? Where's Trini? Oh, pásale, Trini. You could come up, Trini. Era gente que había sido beneficiada por Jesús. It was people that had benefited from Jesus. ¿Cuántos de ustedes han sido beneficiados por Jesús? How many of you have benefited from Jesus? Quizás Perhaps te ha sanado, He's healed you. quizás te ha liberado, Perhaps He's delivered you. quizás te ha sacado de aprietos que ni tú querías ser sacado de esos Perhaps He's aprietos. taken you out of a bind that you didn't even want to be out of. Pero después dijiste, ay, qué bueno que no me dejó Dios porque But afterwards you no said, me iba a "Oh, ir bien por ahí. I'm so glad God didn't allow me to go through that because that wasn't going to go well for me." Entonces quiero que te pongas de pie. And so therefore I ask that you please stand. Quiero orar por ti. I want to pray for you. Quiero orar para que podamos I want to pray so that we can ver see lo importante en nuestra vida. the important in our life. Que lo primero es darle honra a Dios The first thing is to give God honor y aprender and to learn a utilizar todo el don que Él nos ha dado. to utilize all the gifts that He has given us. Esta mujer This woman que llegó con Jesús, that came with Jesus, ella tenía un perfume muy costoso she had a very expensive perfume y se lo quiso dar todo a Jesús. and she wanted to give it all to Jesus. Ella sintió, And she felt, me imagino, I imagine, Jesús, tú me has dado tanto Jesus, you've given me so much. que este perfume, por muy caro que sea, This perfume, how expensive it may be, no se compara does not compare con lo que has hecho por mí. with what you've done for me. Otros no lo comprendieron así. Others did not understand it like this. El leproso The leper se puso ahí a discutir, was there arguing, los discípulos the disciples a criticar. to criticize. Incluso, ¿sabes qué pasó? In fact, you know what else happened? La Biblia nos dice, The Bible tells us luego, después de ese incidente, that immediately after that incident, Judas Judas fue a vender a Jesús por 30 monedas de plata. went to sell Jesus for 30 denarius of silver. Fíjate nomás, era Imagine. tanta la deshonra It was great. He had such great dishonor que en ese momento that in that moment, la Biblia dice que le entró el diablo. the Bible says that the devil entered him. ¿Qué tienes tú What do you have que le puedes dar honra a Dios? that you can give honor to God? ¿Cuántas veces How many times hemos faltado have we missed la oportunidad de darle honra a Dios? the opportunity to give God honor? ¿Cuántas veces hemos criticado a otros How many times have we criticized others de haberle dado honra a Dios? for for them giving honor to God? Entonces vamos a pedirle a Dios perdón So let's ask God for forgiveness mientras cantamos este canto. as we sing this song. Tú empieza a hablar a Dios. You begin to talk to God. Tú habla con Dios ahí donde estás. You talk to God there where you are. Platica de lo que Dios te ministró Talk to Him about what God ministered to you cuando se compartió la palabra. when the word was being shared. Ya te veo, Cuanto más más te conozco, quiero
Véame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como I want to be more like you, Lord. ver la I vida want to see the como life like you do. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme Gracias, de Señor. tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Te amamos, te We glorificamos love esta you. We tarde, glorify you Señor. this Te afternoon. queremos dar honra, We want to give you honor, todo a ti, Señor. everything to you. Tú nos has dado dones, You've given us gifts. tú nos has dado la vida, You've given us life. nos has dado la oportunidad de seguir adelante. You've given us the opportunity to move Te forward. pedimos perdón We ask for forgiveness por toda for la all negligencia the negligence que hemos tenido that we've had de levantar el reino, Señor, to to raise the kingdom, por criticar, for criticizing, por nada más ver for just watching lo negativo and looking at the y negativity no enfocarnos en lo positivo. and not focusing on the positivity. Este día, This Señor, day, Lord, al terminar el año, and ending this year, nosotros declaramos we declare que el 2021 that 2021 es un año de oportunidad, is a year of opportunity, un año de seguir adelante a year to continue forward, para levantar el reino de Dios to raise the kingdom of en God mi vida in my life y en la vida and in the de life todos los que están alrededor mío. of those that are around me. Bendícenos, Señor. Bless us, Lord. Perdónanos, Forgive Señor. us, Lord. Echamos fuera todo espíritu demoníaco We cast out demonic spirits que han estado oprimiendo a cada uno de that have been nosotros. oppressing all of us. Oramos por sanidad, We pray for healing por esas familias for those families que no han podido venir that have not been able to por ser come, atacadas por ese virus, for being Señor. attacked by that virus. Y declaramos, And we Señor, declare, Lord, que tu sanidad that your healing se desata en cada una de nuestras familias would be set out in each of those y families, que cada uno de nosotros and that each of nos us, protege, you Señor. protect us, Lord. Tu amor, Your love, tu your misericordia mercy, y tu sangre preciosa. and your precious blood. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Gloria a Dios. Amen. Un aplauso al Glory to God. Señor bien Let's grande. give the Lord a round of applause.